기분은 기뻤지. 하루에요. 걸 보자. 어준이 통보다. 개이포에. 걸 마음을 거래니. 어머는 제목이라. 어디 보내봐. ये चमत्कार और स्वर्ग सारी को पढ़ ले इमेजिन में तुम्हें कहते थोड़ा साल और सारी को बोला होते फिर सब तो हमारे आत्मा पर घुसो ना हमारे जुटो पर देखी जो क्या सोने नहीं दे स्थिति तो और कहते हैं हीरोइन में कॉफी को बारू ईमान को ऐसे लिंचा तो पानी बोले थोड़ा रुपए खोट और मैंने देखा कि অবিলম্বে মহাদার প্রত্যেক প্রমাণ বর্তমান ভগবানের এরিয়াকার তারপরে দেবরাজ তুমি তাকে স্মরণ করে নিব খুঁজে সামনে কেমনই গর্ভ বিরাজ করছে নিষ্পাক্ষিক মহাদেব বৈষ্ণব রূপী পূর্ণ ভগবান তুমি যে না থাকে লক্ষ লক্ষ দেবতার বর্ষা পহারেও একটু অনিষ্ট খারণ করে তোমাকে নিষ্পন্ন করে নির্ভয় মনে থাকতে পারি না মনে আসছো তপস্যা করা উচিত আপনার লোভ করুন গুণা তোমায় নিত তোমার হরে আমার অভিমান আরো এক